मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा क्योंकि वे इस मुद्दे की गंभीरता को गहराई को नहीं समझते। सरकार चलाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा की गहराई को समझना आवश्यक है। वे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे की गहराई या हमारे सामने मौजूद कमजोरियों को नहीं समझते हैं। सारू सिंगार लगत तुलना नकरिलेहेतेन নহয় তেওলোকৰ in order to run a government, in order to work for the security of state, আপোনাৰ ডেফ থাকিব লাগিব। ইউ হেভ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড। মানুহে এনেই যদি বহি থাকে নাই নাই সব ঠিক আছে, কালি যদি এনিমি নেশ্যনে আমাক এটেক কৰি দিয়ে, হাউ উইল প্ৰটেক্ট আৱাৰ সেলফ? চ' for them, they do not realize the depth of national security and the kind of vulnerability we lived. আমি কিমান বিপদৰ মাজত উত্তৰ পূব আছো। We are surrounded by Bangladesh, China, Myanmar, ইমান ইন্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰে সাৰাউণ্ডিং কৰা বেলেগতো ৰাজ্য নাই। চ' নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্ট্ৰেটেজিক ইম্পৰ্টেঞ্চটো ভাৰত চৰকাৰে বুজি পাওঁতে বহুত দেৰি হ'ল। Otherwise all these projects should have been long back.